راجع به شمس تبریز قرار بگیره و مولانا. بله. شمس تبریز و مولانا. بله. And Esfandiar, can you tell us about Shams Tabriz and Maulana Rumi? میشه اولا میخوام عرض کنم خدمتتون به اندازه کافی یعنی صحبت شده درباره بابا اون یه مرتبه و ضبط هم شده و هم میدونید احتیاجی به چیز نداریم دو مرتبه تکرار کردن اینا ندارم. اگر کسانی راجع به بابا سوالاتی دارند میتونند سوال بکنم من جوابش میدم. امید بابا. As you know, so far we've spoken a lot about Baba, especially in Myrtle Beach, and a lot of these talks have been recorded and they're all available for you. However, if anybody has any specific questions that you'd like to ask about Baba, I would be more than happy to do my best to answer you. در مورد سنسکارها برامون صحبت کنیم. بله. سنسکارا نقوش اعمال. بله. Tell us about sanskaras. سانسکارا کشته اعمالی هستش به زبان هندی سانسکارا میگن و این کسانی که در راه طریقت میخوان قدم بزنن و برن بایستی اول اون نقوش اعمالشون در اختیارشون باشه، بفهمن، درک کنن که به چه طریقی ما بایستی این راه طریقت در درون خودمون در چیز خودمون درک کنیم و پیش بریم به چه طریقی و کسانی که طالب باشن اون بایستی اون طریقش بایستی یاد بگیرن. Those of us who are in our spiritual path, in search of our path, basically, we have to be, first of all, we have to become aware of what we have sown through our actions. And through that awareness, then we can actually get to know in what way we can then take control of our search and our along the path upon which we are walking. برای ماها که اینجا توی آمریکا هستیم، توی همین جامعه غربی داریم زندگی میکنیم، مشغول کارهای روزمره‌مون هستیم، پیشنهاد شما برای که بابا رو بیشتر به یاد داشته باشیم یا غرق این زندگی اینجا نشیم چیه؟ یعنی ما که از لحاظ وقتی و اینا شاید به اندازه کافی وقت نداریم که مراقبه بکنیم روی بابا و غیره، ولی پیشنهاد شما چیه که ما در موقعی هم که کار میکنیم و مشغول فعالیت‌های روزمره‌مون هستیم بابا رو از یاد نبریم؟ چه کار کنیم؟ For those of us who are living here in the West and we have very little time and we are so busy with our daily work and daily routine and so on, what is your suggestion about what would be the best approach that we can have regarding remembering Baba and being able to return our life, the focus of our life back to Baba? What would be your suggestion as to what path we should take, what approach we should have? راه طریقت برای اختصاصی برای یک نفر نیست، برای تمام افراد هستش و کسانی که عاشق و طالب پیشرفت در راه طریقت داشته باشن بایستی درونشون
از تمام آلودگی ها پاک بشه و هر فرمانی هم که یعنی پیر کامل استاد طریقت دستور داد بسی عمل بکنم. اگر تونستن عمل بکنم، البته در هر کجایی باشه میتونن درون خودشون را به طرف معبود خودشون متوجه کنن. The spiritual path is not specific to one particular group or one particular country. It's actually available to everybody wherever we are. And the way to approach that is to cleanse our inner being from any kind of pollution or distortion that may be. And one of the things that we should focus on is that should there be any instructions or any directives from the Master, no matter where we are and no matter at what time in history or in which location on the planet, we should just proceed with those instructions and obey them. This is the path that those who are lovers of the spiritual path, or the seekers on the spiritual path, would be approaching. And if we go this way, it doesn't really matter where we are. میدونی که من همیشه خیلی سوال دارم. سوال من اینه، ما از نظر دینی مسلمان هستیم. وقتی که این مسئله الان برای من پیش میاد با این مشکلاتی که در ایران هستش، بابا میگن که محمد هستن، محمد رو قبول دارن. در جایی میگن موسی هستن، در جایی میگن کریشنا هستن. اینها چیزهایی هستش که بابا قبول میکنه. شاید این کسایی که از ایران نمیان متوجه سوال من نشن، ولی کسایی که از ایران میان متوجه میشن من چی میگم. ما الان مشکل داریم با خود محمد به خاطری که کشورمون به اسم اسلام از بین رفته. اما من به این مشکل برخوردم وقتی بابا میگه که من محمد هستم و امروز روز کشور من میاد و من در یه جایی با مردم دیگه میشینم، من محمد رو زیر سوال میبرم، حضرت علی رو زیر سوال میبرم. نمیتونم اینو با خودم حل بکنم و با کمال عشقی که از تمام وجودم نسبت به بابا دارم خجالت میکشم این کارو میکنم، ولی دارم میکنم و نیروی من اونجا داره از بین میره، به خاطری که از یک روز میام اینجا بابا رو ستایش میکنم، یک روز میرم جای دیگه به خاطر نجات ایران محمد رو زیر سوال میبرم. این مسئله رو برای من احتیاج دارم که برام حل بشه که چون یه کمکی به من بکنه. میشه I just asked permission if I could translate because I would forget because of the length of the conversation. First of all, she said that, if I remember correctly, she says, forgive me for asking this question again because I always tend to ask questions. Secondly, well, the main question is this. For those of us who come from a country like Iran, given the fact that Baba says that he is Muhammad, he is also Jesus, he's also Krishna and so on, and he's accepting and all of those guidances and teachings and so on the one hand, we look at the country like Iran and we look at what is being done in the name of the religion of Islam and in the name of the teachings of Muhammad. So what happens is, on the one hand, one day I'll come to this center and I am actually praising Baba, and then another day, the next day, I'm going to another gathering of, let's say, compatriots and other Iranians, and because of the pain that is inflicted on that nation, what I tend to do is I tend to question the very teachings that Muhammad has brought, which has led to all of those pains. And it seems to be a
hypocritical action on my part, which is dividing my soul and my psyche. It's my psyche is at war with itself, because one day I'm coming here and I'm accepting and praising Baba, who accepts Muhammad and his teachings, and then the following day I go and actually question this. I may or may not like to question, but this is what I'm doing, this is what I'm facing. How do I resolve something like this? Because I need to resolve this for my own well-being and psychological and spiritual well-being. I need to resolve this. همیشه منصور حلاج یک نفر یک مسلمان بود، مقیم شیراز بود و این چیز بود، در کارش هم حلاجی بود که پنبه میداد و لحاف میشد. این به اندازه مست خدا شده بود، مست معبود خودش که خدا باشه شده بود، که دیگه همیشه به جایی رسید که همه جا در حضور هر مجتهد، هر کس بود میگفت این الحق، میگفت که من خدا هستم، این الحق، این الحق میگفت. از طرف دولت بعدن زندانیش کردن، هم مدتی تو زندان بود و همونجا تو زندان همینطوری که بیرون میگفت این الحق میگفت. علما چیز کردند، دستور دادن، شاه را مجبور کردن که این را اعدام کنه، این داره کفر میگه، همه مسلمان ها آمده است کافر بشن و کفر میگه. از مریدای منصور که تو دربار بودن خبر داشتن، شب که شد رفتن تو زندان رو، خوب برای اونها که عادت بود که برن پلو دیدن زندانی ها، هیچی رفتن پلو منصور رو نشستن و صحبت کردند و به مریدای منصور گفتن منصور میدونی فردا بنا هستش علما گفتن تو رو اعدام کنن، اگر دیگه این الحق نگی قول بدی ما علاج کار میکنیم، اما در مقابله علما ما در غیر این صورت ما نمیتونیم، فردا تو رو اعدام میکنم. منصور گفت چشم. اینا دست در دهن خودش چشم، دید از تمام اعضای منصور صدای خیلی ضریب در میاد الالحق 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 میگفت. منصور گفت که خب من این زبان نمیگم، این بندم نمیگم، اینها چه کارش کنم دیگه که تمام اعضای یعنی موی از بدنش الالحق میگفت، من اینها چه کارش کنم؟ گفتن خب اینجا نتونستن جواب بدم. گفتن خب پس ما علیه کار نمیتونیم بکنیم. اونم همینطور میگفت الالحق میگفت و تو بردنش لب دجله، میدونی بود و اونجا منصور بستنش به درخت، با طناب بستنش به درخت و هر کس کوپای سنگ دسته کرده بودن، یک کوپای گل هم چیز کرده بودن و هر کس این مریدهاش غیر مرید میرفتن گل برد میداشتن طرف منصور پرت میکردن. اون وقت از مریدا دوستان منصور گل که پرت کردن نالش بلند شد که دشمن میاد همه سنگ طرف تو پرت میکنن، سنگ میزنن که ما گل انداخت. بله من از گل اونها دردم اومد، اما از سنگ اونها دردم نیومد، برای اینکه شما میدونی که من کی هستم. مریداش گفت اما اونها نمیدونن. و منصور اون روز چیکار کردن؟ 2 تا پاهاشو بیخ بریدند و انداختن جلوش و منصور از خون خودش گرفت و به صورت خودش هم خون رو پر از خون کرد و ازش سوال کردن که چرا این کار کردی؟ گفت خب البته خون از بدن آدم که میاد رنگش سفید میشه، مردم خیال میکنن که من ترسیدم، خون خودم صورت خودم را گلگون کردم که کسی اونطور فکر نکنه درباره من.
باشه میکنم بفرمایید. She says it's about to end now. I said, no, give it, look. What Amo Esfandiar is saying is that Mansur al-Hallaj, who was one of the very devout Muslims of his time, and he had actually, he was God realized, he discovered God in his spiritual quest. At one point, the only mantra that he would repeat would be al-Hallaj, which translated it means I am God, I am God, I am God. He was so intoxicated with the love of God that he didn't see any separation between himself and his God. So he kept saying, I am God, I am God. And of course the pious clergy of his time were offended by this, and they didn't like this. And so what they did was they complained to the king, and eventually convinced the king that, look, you have to execute this guy, because what he's saying is so sacrilegious, and it is actually threatening the very foundations of the religion that we all believe in and we practice. And so the king actually threw him into prison, and some of Mansur's devotees, who were also in the court of the king, managed to find their way to the prison, because they were obviously in the court, so they could get inside. And they went to him and they said, look, Mansur, this is what the decree the king has actually issued, and you are about to be executed tomorrow. Now, if you could only hold your tongue and do not say, I am God, then we will be able to find some sort of a remedy for this and save you from execution. And so Mansur just covered his mouth like this. And while he was covering his tongue, and his mouth and his tongue, from every pore and every pore in his body, and from every member of his body, there was this very, very quiet noise coming, which was saying, so Mansur turns around to his devotees and says, look, I can hold my tongue, but what about the rest of my body? What do you want to do about this? And so the devotees said, well, I guess we can't find a solution to this, and you're going to be executed tomorrow. And he says, fine. The next day, they take him to the banks of the river Tigris, and that was where he was going to be executed. And fortunately, it's so graphic, I can actually remember some of it. So he was going to get executed then, and then they tie him up to a tree, and while they were tying him up to a tree, the enemies of Mansur were coming, and each one of them had a piece of rock in their hands, a stone in their hands, because they were going to stone him and damn him with that, while his devotees had brought a flower each, and the enemies were throwing stones at him and rocks at him, and he didn't say anything. And while the devotees were throwing flowers at him, he started complaining and of the pain that he was being inflicted with. And the devotees complained to him and said, what is going on here? Because these people are throwing rocks and stones at you, and you don't seem to be hurt, while we're throwing roses and flowers at you, and you are hurt with that. And he said, well, the reason that the stones of the enemies don't hurt me is because they don't know who I am. But you, who are my devotees, you know who I am, and yet you're still doing this. And that is why your flowers are hurting me. So as this was going on, the executioners came, and the first thing that they did was they chopped off his 2 legs. And the moment they chopped off his legs, as he was bleeding, he got his hands bloody, and he started to smear it all over his face, and so his face was bloody red. And they asked him, why is it that you're doing this? And he said, because when you start bleeding in such quantities, one of the first things that happens, the blood drains from your body, and you start to get pale and white. And people mistake this paleness for fear. I did this so that they will not see my white face, and they will not think that I'm afraid. صورت خودم را گلگون کردم که مردم فکر نکنن که من از کشته شدم ترس داشتم، واقعی داشتم. و باز رود دوم که شد
اومدن دو تا دست منصور بریدن، حالا تنفیش کردن به درخت، دو تا دستش هم بریدن و انداختن جلوش. بعدم او همون الحق میگفت و مریداش اون وقت غریبه که می اومدن سنگ مینداختن طرف منصور که اونهایی که آخوندی بودن و سنگ مینداختن منصور هیچ چیز ناله نمیکرد، اما مریدای خودش اومدن گل برداشتن پرت کردن، منصور ناله کرد. گفت ازش سوال کردن که چرا ناله کردی؟ گفت که من از سنگ اونها دردم نیومد، اما از مریدای خودم که گل انداختن طرف من دردم اومد، خیلی ناراحت شدم. و روز سوم باز هنوز زنده بود منصور. اومدند و این الحق میگفت دماغش بریدن انداختن جلوش، چشمش در آوردن انداختن جلوش، دو مرتبه باز این الحق گوشش بریدن همطور بریدن و انداختن جلوش. این الحق میگفت تا این دفعه زبونش هم بریدند و تو گلیم پیچیدن و گلیم با موادی که میسوزه چرب کردن و منصور رو سوزوندند و ریختن تو دجله، خاکسترش ریختن تو دجله. وقتی که این خاکستر ریختن باز اون زمین اون آب دجله همطور کف کرد و همون نقش الحق رو آب بسته شد الحق. و منصور اومد در حیات خودش گفته بود که من اینطور به طور خیلی فجیع من رو میکشن و تمام بغدادم اگر این کار نکنن تمام بغداد اصلا غرق آب میشه، همه از بین میرن. اگر کسی اون گلیم من، اون سجاده من که روش نماز میخوندم بیارن اینجا تو دجله، لب دجله خیسش کنن و بندازن، این طغیان دجله دیگه طغیانش بیشتر نمیشه و مردم نجات پیدا میکنن. همین کارم کردند و خلاصه منصور خاکسترش وقتی که ریختن تو دجله نقش الحق این خاکسترش رو آب نقش الحق باید تا این اندازه بازم مردم نفهمیدن و خیلی به طور خیلی فجیع کشتنش و اون خاکستر اون سجادهش هم آوردن در لب دجله خیس کردن انداختن، دیگه دجله طغیان نکرد که تمام کوچه و محله آب گرفته بود و داشت غرق آب میشد که این کار که کردن دیگه دجله طغیان نکرد و کم 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 آب دجله فروکش کرد و مردم نجات پیدا کرد. So that was the first day that they chopped off his legs. On the second day they came and cut off his two arms. He was still alive at that time and his body was tied up to the tree. They cut off his two arms and he still continued saying, Inna al-Haq, I am God, I am God. And again the clergy would come and his enemies would come with stones and rocks and would throw rocks at him, and his devotees would throw flowers at him, and again he was complaining about the flowers of the devotees as opposed to the rocks of the enemies in the same scenario. On the third day they came, he was still alive. Then they started chopping off bits of his face. First his nose, then they gouged his eyes out, then they chopped off his ears, and every time they did this they would throw it in front of him and he would still say, I am God, I am God. And eventually when his body was this way consumed, in a sense, they put it all in a sort of in some rags, and they dipped the rag in some flammable liquids and burning material, and they started burning this. And then what they did was they took all the ashes and they poured the ashes into the river Tigris. Now when Mansur was alive, one of the prophecies that he came up with was he said they would kill me in the most atrocious way that you can possibly imagine. And when they do that, the river Tigris will be rising and flooding, and the whole neighborhood will be flooded, and the whole city will eventually be flooded, except if they take my prayer carpet, the carpet on which I would pray,
and they get it into the river and they dip it in the water, and only then the water will recede. So when they poured the ashes, this was his prophecy when he was alive. So when they poured the ashes into the river Tigris, the first thing that happens is that there's some reaction and some bubbling happening, and what bubbles up is actually foam, which is now written on the river Tigris, en al-Hallaj, I am God. Even his ashes would spell out, I am God. And then the river begins to actually rise and eventually flood the neighborhood, and it goes to, a few blocks up the river, and people remember his prophecy and they go and find his prayer carpet and bring it to the river, and once they dip the carpet in the river, then the river starts subsiding. What Esfandiar is saying is, even then, in spite of all of these miracles and all these signals that were coming, people still didn't understand what he was saying and who he was. اگر کسی عاشق باشه محمدی نداره از کشته شدن در چه معنی داره؟ منصور خوب تیکه تیکش کردن سوزوندنش بادم من الحق میگفت دروغ نمیگفت. If one is a lover, one is not afraid of anything. And look at Mansur, what they did was they chopped him to bits, they burnt him to ashes, and he kept on saying, I am God. And he wasn't lying. End of story. Well, I was just wondering, did it really actually happen, and when did it happen? سوالشون این که همون جان آیا این واقعا اتفاق افتاد و کی این اتفاق افتاده بود؟ البته برای اینکه در اسلام الالحق بگه من خدا هستم این کفر گفتن، کافرم بزی کشتش. باز بلندتر سوالشون رو بگید که بفهمه همون چیز. سوال ایشون همون جان این از صدا من میرسه بهتون؟ بله. میشنوی من چی میگم؟ سوالشون این هستش که آیا این واقعه اتفاق افتاده یا واقعیت داره یا نه، و اگر واقعیت داره کی این اتفاق افتاده؟ نه داستان نیستش، حقیقت داره. It is not a story, it is actually something that has happened. و همون جان میدونید کی این اتفاق افتاده؟ حلاج کی زندگی میکرد؟ کی؟ منصور حلاج کی زنده بود؟ تاریخش من نمیدونم، اما خوب این داستانش میدونم که در شیراز بود و خلیفه عباسی چجوری ترجمه؟ Okay, yes, it is actually, he was a historical figure. He used to live in Shiraz, and this was in the era of the Abbasid Caliphate, which was sometime probably 2 centuries after Muhammad, am I right? Somewhere around that time. So. In response to your question also, Hafiz had mentioned about this story in one of his Gaza. Do you remember the name of Gaza? غزل حافظ همون جان که راجع به حلاج میگه رو یادتون هست؟ حافظ حلاج چی ده؟ پیش از حافظ. بله حافظ که یکی از غزلاش اسم حلاج برده. حافظ یکی از شعراش اسم حلاج برده. شما اون شعر یادتون هست؟ غزل یادتون هست یا نه؟ میکشن نقش الالحق بر زمین خون چون منصور ارکشی بر دار منشد. یه بار دیگه همونجا تو بلندگو بگین اینو. میگه کشد نقش الالحق بر زمین خون چون منصور ارکشی بر دار منشد. There's actually in the poetry of Hafiz, he's just reciting one verse from Hafiz that, how do I translate that one? That it is inscribed, I am God, on the earth, on the ground, and just like if I were like Mansur, tonight I would be on top of the, basically tonight I would be hung. Okay. In a sense, union with the beloved, I guess.
forgive the bastardization of the poem, but I have a question, Shahriar. Abu is mentioning that if you want to love God or Baba, God personified, you have to love him by your soul. And it doesn't mean that by verbally praising or praying or, anything like that. So I want him to explain more about how our soul is supposed to love Baba. say it in Farsi. No, sure. Please. عمو جان شما همیشه میگید که ما باید اون روحمون روحاً بابا رو دوست داشته باشید. اینو یه مقدار روش توضیح بدید که ما چجوری از تموم دل نه ولی میگید که یعنی روحمونه که از عاشق بابا بشه. بعد مثال میارید که مثلا مهرا خانوم که وقتی در حیات بودن اون تمام روحش دیگه محو بابا شده بود. میخوام که اون راجع به اون یه مقدار توضیح بدید. Translation. She just posed the question in English first, right? Okay. Well, if anybody missed it, let me just say what Mehernush was saying was that Amu Esfandiar always gives the example or the saying that when you love Baba, you have to love Baba with all your soul, not just praising him verbally or just uttering words and so on. Gestures is not enough. What you need is you need your whole being to be a lover of Baba. And she was alluding to the example that Amu Esfandiar gives of Mehera, who would be in awe and in love with her whole being of Baba. من ببخشید این مرنوش متوجه نشدم که سوالش چی بود. گفتن عمو جان که شما همیشه میگین که اگه میخواین بابا رو دوست داشته باشین کافی نیست که فقط حرفشو بزنین یا دعا بکنین و اینها، باید با تمام روح و وجودتون بابا رو دوست داشته باشین. سوال مرنوش حالا این بودش که چه کار بکنیم، چه جوری این کار بکنیم؟ اگر منصور حلاج عشق داشت، عاشق بود، یعنی مجذوب در جنگ، یعنی مجذوب در وحدت بود دیگه. اون اصلا اونی که بود میگو، اون دیگه جسم نبود، اصلا به این جسم نداشت. اصلا اون هیچ اصلا متوجه نمیشد که درد داره یا ناراحتی داره. همونطوری که بود حقیقتش میگفت انالله میگفت یعنی من خدا هستم. اگر کسی عاشق باشه، عشق دیگه تمام این گرفتاری های دنیوی که پابند ما هست و ما را چید خودش کرده، سیر کرده، یعنی ما را مجذوب خودش کرده، اگر عاشق بشن، اون عشق واقعی به بابا پیدا کنن، اصلا صدی وجود نداره. هیچ صدی وجود نداره. فقط عاشق باید بشن، عاشق واقعی باید بشن. حالا بابا حیات و ممات نداره بگه او مرده نمیدونم فلان، نه، اگر خوب عقدش اینه خوب غیر مختلف نمیتونه. Okay, the example Amu Esfandiar is giving is like when Mansur, again back to Mansur al-Hallaj, when Mansur was in love, or I guess united with the beloved, nothing else mattered to him. He said things as he saw them. He spoke his truth. He was not afraid of anything. He was not imprisoned by any of the earthly bonds that we are. He was tortured. He was basically cut to pieces, and he still insisted that I am God, and that was his truth. What Amu Esfandiar is saying is that if we become true lovers, okay, then the things that are normally that normally have a spell upon us, the earthly things that normally have a spell upon us, matter no more. They just lose their importance and they lose their power over us. What we need to do is when we are in love with Baba, what we need to do is we need to be
true lovers of the beloved. And once that happens, it's not really a how-to thing to explain to you, but once you fall in love completely and fully, then all of these spells will just lose their hold and lose their power. There's nothing else to do. That's it. Just become pure lovers. Right. Yes. شما فکر میکنید که حضرت محمد مقصر تو ایران نیست، یعنی سانسکاراهای ملت ایرانی که دارن پدرم در بیارن. اما شما این سانسکارا رو برای آدم ها قبول میکنید. من میخوام ببینم که این سانسکاراها برای کشورها هم وجود دارن. یعنی بیشتر توضیح بدم، هر کشوری، هر قومی به یه مصیبت‌های گرفتار میشه. چون من یه جایی تو کتاب خوندم که بابا گفته بود که همینطور که آدما سانسکارا دارن، کشورها، مردمی که با یک قومیت زندگی میکنن سانسکارای خودشونو دارن که باید اینا همه پاک بشه. شما اینو قبول میکنید؟ بابا هرچی گفته درست گفته. کشته اعمال جای نمیره. میگه ای کشته، کرا کشتی؟ موسی وقتی یک رایی رفت دید که یکی کشته شده اونجا افتاده، گفت که ای کشته، کرا کشتی؟ تا کشته شدی باز تو را کی کشد؟ اون کس که تو را کشت. این دست همدیگر سپرده، او رو میکشه، اون یکی میکشه. خب اینقدر این کشته اعمال اینطور ادامه پیدا میکنه تا اینکه اون روحشون بسی سختی و بدبختی بکشه تا اینکه حاضر بشه طرف خدا بره. مثلا این مسلمان کعبه میرن زیارت میکنن، چیه؟ خوب خشتگله. اما اونهایی که شاعر عرفانی باشن میگن چیده؟ کعبه دل را زیارت کن که فرسنگش کم است. اون کعبه هر کسی فرد همراه خودش هست، کعبه دل. بایستی اونجا بابا رو پیدا کنن، معبود خودتو اینجا بایستی پیدا کنن. اگر من بایستی بکلی از بین بایستی بره. The question was, this is getting more difficult because it's not question and answer. The question was, just like individuals have sanskaras, Baba has mentioned in his books that nations and tribes also have sanskaras. And the question was, Amu, do you accept this? Do you agree with this? And the first comment that Amu Esfandiar made was that, well, if Baba says it, yes, I wholeheartedly agree with it. So there's no question there. And then he gave an example of in poetic form of sanskaras. Let me just go back to the poem so that I can translate for you verse for verse. عمو جان، ای کشته کرا کشتی؟ تا کشته شدی باز تو را کی کشد؟ اون کس که تو را کشت. هم دست به دست سپرده. Okay, just be with me. It says, O murdered one, who have you murdered that now someone has murdered you? And the one who has murdered you now, who will murder him one time? And so on, okay? So what this poem is referring to, this is actually alluded to once Moses was traveling the desert and came across a murdered one there, and he recited this, which basically what it's really saying is the very, very descriptive way and poetic way of describing what sanskaras, how they are put into effect. And شما یه شعر دیگه
Oh yeah, okay, I remember now. And then what he said was that, for example, going to the example of Islam again, and those who go on pilgrimage to Mecca, in Mecca there is the Kaaba, or the Kaaba as it's translated into English, which is actually supposedly the house of God, where basically what you see is a rock there. And people who go to Kaaba actually go around this rock, and they are showing their praise to God through this rock. And a lot of the enlightened ones, actually, when they describe this sort of thing, enlightened people in the Islamic civilization, when they describe this, what they are saying is that most of the pilgrims who go there, they're basically worshipping rock and stone. That's all it is. Whereas most of the poets are trying to draw our attention back, saying that the real Kaaba, the real house of God, is the one which is in our inner being, the one in our heart. And they keep trying to draw our attention to the Kaaba of our hearts. Oh yeah, and the final comment now, remember, is that ultimately, to cleanse the sanskaras, the notion of I, as in I, should disappear. من گوشم تنگینه نمی‌فهمم. بهشون میگم بلندتر بگم. If no one else has question, I'd like to ask another question. And Can you say it in Farsi, please? Yeah, عمو جان، همین صحابازی که بود تو تابستون، که صحاباز که بود، من سوال ازتون کردم که خب حالا چه کار کنیم؟ اما آخرین حرفتون برای خاتمه صحبتتون چی هست؟ شما گفتین که فقط بابا رو دوست داشته باش. این گفتین بعد از من سوال کردین، گفتین آیا حاضری گوش بدی به صحبتی که میگم؟ من گفتم آره. بعد گفتین که پس بابا رو دوست داشته باش. و حالا این میخواستم سوال بکنم که چجوری ما بابا رو دوست داشته باشیم که نه در کلام و نه در هی بگیم بابا دوست داره و اینا، بلکه در حدی باشه که بابا قبول داشته باشه و مورد قبول بابا باشه. چجوری دوستش داشته باشه؟ تموم شد. بله عمو جان. با اجازه. Otherwise I'll forget. Okay, so let me just say this. What Mahu is saying is that in the last Sahabas, she asked Amu a question and said, look, what is your final word to me, that if you were going to give me a last advice to me, what would it be? And the first thing you said is, are you willing to listen? And I said, yes, I am willing to listen. And then you said, she is addressing Amu Esfandiar, then you said, love Baba with all of your heart and all your soul. And so the question that Mahuba has is, again, how is it that we can love Baba with all our heart and soul, and not just in gesture and in word and in showing of the praise, but really truly loving Baba from our very inner being? So Baba accepts our love. So by that Baba accepts our love. بله عمو جان بفرمایید. که بابا عشق ما رو قبول داشته باشه. میگن چه جوری بابا رو دوست داشته باشیم از تمام وجودمون که بابا بتونه عشق ما رو قبول کنه عمو جان. ما خودمون را باید در اون گم کنیم. من تموم میشه. We need to lose ourselves in Baba. The notion of I again will be finished. خب بابا میگم بابا. خب حالا بس منیت از بین بره. خب عمو جان تا اون موقعی که منیت از بین بره چه کار بکنیم؟ تا اون یه درجه هست که برسیم به اونجا. اون موقع چه کار بکنیم؟ میشه اون دیگه بستگی داره به عشق شما. اون عشقتون یعنی به حد کمال وقتی که رسید دیگه اصلا خودت رو در اون گم میکنید، تموم میشه. من دیگه تموم میشه، اوه. من اونو چرا بخورید؟ من تو شدم.
Okay, his answer was basically that when you are reaching that ultimate love, ultimately there's no I, there's only he, and all you can do is just try to remember this. That's it. This basically that was sorry. Know how to. Okay. اون شعر چی بود؟ من تو شدم تو سپس کردم خیال تو سپس کردم خیال تو گشتم پای تا سر من تو آمد زرده زرده رفت من آهسته من برفت آهسته آهسته نه یه شعری بود خودش باید من مولانا میگه بله من تو شدم من تن شدم تو جان شدی چی بودم اون شعرش خیلی قشنگ میکنه ولی خب شعر اونا They're trying to jog his memory about a particular poem from Maulana Rumi. میگه مولانا میگه آفاقها گردیدم مهر بتان وردیدم بسیار خوبان دیدم حقا تو چیز دیگر به مرشدش میگه Maulana Rumi is addressing Shams. It says, I have seen horizons, I have seen the love of the various idols, I have seen many good things, but indeed you are better than all. اما شما هفته پیش من که نشسته بودم پیش شما یه داستان نه یه تشبیهی کردید اجازه میدین من الان بگم ایشون ترانسفر بکنید برای که عین اتفاقیه که الان افتاد بقیه هم گوش بکنم. Last week in the Farsi session, Amu actually gave an example of something, and she just remembered that in the context of the conversation that just went on, and she's asking permission if she can narrate this and relate it to us. من پلوی عمو بیرون نشسته بودم اینجا جلسه بود برادرزاده های بابا اینجا بودن دو تا آقا من و عمو اینجا نشسته بودیم دو تا آقا ما داشتیم راجع به بابا صحبت میکردیم دو تا آقا کنار ما نشسته بودن من داشتم به عمو توضیح میدادم که چقدر عشق بابا در من زیاده و من چقدر عاشق بابا هستم در حین کلام عمو برگشت به من گفتش که اون آقا کیه اونجا نشسته من به عمو برگشتم گفتم این شوهر پروانه خانومه خب عمو برگشت به من گفت نه اون باباست تو هنوز عاشق نیستی Last week she was sitting next to Amu Esfandiar outside, and there were these two gentlemen right next to them sitting and talking to each other, and she was expressing to Amu Esfandiar how much she is in love with Baba and how she is overwhelmed with the love that she has with Baba. And while they were in the middle of this conversation, Amu Esfandiar just pointed at one of the gentlemen there and says, who is this guy? And she says, oh, this is so-and-so's husband. And Amu Esfandiar turned back and says, no, actually, that's Baba. You're not enough in love with Baba yet. و الان همینطور شد وقتی شما به صورت عمو صحبت کردید بابا گفتید عمو برات دست And actually now when Mahu was replying to Amu Esfandiar, instead of saying Amu, she says Baba, and Amu Esfandiar got excited and started clapping because finally Mahu saw Baba in Amu. سوالی داشتم همچنین یه دفعه شما برای ما صحبت میکردید در مورد آخرین باری که بابا به شما اجازه دادن که برید اونا موقع که بابا در رسال بودن که بابا رو ببینید و شما اونجا حالاتی داشتید و تجربیاتی داشتید و اتفاقات افتاد موقع که میرفتید توی مندلی حال و مندلی حال و بابا ممکنه یه مقداری از اون خاطره اون دوران برای ما صحبت کنید؟ من متوجه نشدم اجازه بدید من اول ترجمه کنم عمو جان بعد یا من میگم یا دکتر به شما میگن دوباره. At one point, Amu Esfandiar was actually describing the last time that Baba gave him permission to go and visit Baba. And while he was there, in a Mandali hall, Amu Esfandiar had certain experiences and certain
I guess, understandings. And what Dr. Ajang is asking is if he could narrate some of these stories again and tell us, jog our memories about some of these again. شما دوست دارید دوباره تکرار بکنید چون بلندتر برای عرض کنم که موقع که آخرین بار بابا به شما اجازه دادن که برید هند و بابا رو ببینید، اون موقع بابا در خونا بودن، در بروپرسا، در مهرآباد بودم. در مهرآباد. شما اونجا تشریف بردید و مدت چندین روز اونجا موندید و در تماس بودید، در تماس نزدیک با مندلی ها و یه تجربیاتی داشتید، اتفاقاتی در اون موقع افتاد، در اون مدت کوتاه شما اونجا تشریف داشتید. ممکنه دو مرتبه اون حادثه رو برای ما مجدداً بازگو کنید، تکرار کنید؟ من متوجه نشدم. در اونجا که بودید همونجا رفته بودید پیش بابا آخرین بار یه سری اتفاقای افتاده. آخرین بار که یعنی موقعی که می‌خواستم ایران بیاییم نه اون دفعه که اجازه گرفتین بالاخره بابا بهتون اجازه داد. ایران بودید شما؟ بلیتتون عقب افتاد، هی رفتید هند برای بلیت، هی برگشتید پیش بابا، 27 روز پیش بابا بودید. بله. اینو میگم تعریف بکنید. پولتون رو از گیلاسا در آوردین؟ نه ما گیلاس نه. مال اینی که رفتید پیش بابا، 27 روز پیش بابا بودید، بعد بابا بلیتت عقب افتاد، باز بابا بهت گفتش که حالا بیا برو، این دفعه که میری دفعه آخریت باشه. بعد گفت به شما گفت برو ایران، من از تو راضی هستم. شما گفتید که اگر از من خوشحال هست باشه بهتر از این دیگه. البته من بابا وقتی پونه تشریف داشتن همون 4 روز زیارت کرد و بعد از 4 روز گفت که نه همون چیز بود، گموکن مهرآباد بود. خونا بودم. بروپرسا. تو بروپرسا همه وست ایست گدرینگ بود اون موقع. بله. شما هم رفته بودید، منتها 27 روز بابا کشش داد و شما رو نگه داشت. بله. درسته. این بابا من وقتی که 4 روز موندم گفت که خوب دیگه برو، همه رفتند و خوب تو هم باید بری. گفتم بابا اجازه بده من بعد از 30 سال اومدم اینجا، اجازه بده که من بیشتر بمونم. گفت نه من هر جای باشی اونجا پالوت هستم، برو، منی نداره. من وقتی اومدم هند میخواستم سوار شم، پول رفتم بلیت بخرم، گفتن این پول ما هست، پول خودت کو. گفتم پول کجا، من که دزدی نکردم، پول خودم هست. گفت نه شما واسه ایران بلیت باید بخرم بفرستم سوار شما بری بیایی. من خیلی خوشحال شدم که اینطور پیش آمد که رفتم و حالا بابا گفتم قضیه به این قراره. گفت که خیلی خوب، حتی نامه بنویس برای پدر خانمت، اونجا بلیت هواپیما بخرم برای بفرستم. این بلیت هواپیما تقریبا خب 24-5 روز طول کشید تا اومد و نه اونم نیومد. بالاخره همه کاغذ اونا اومد و اما بلیت چیزی نیومد، تا اینکه بابا گفت که خوب حالا برو در هند فعالیت بکن، من اونجا باشم با تو هستم و هیچ معنی نداره. من خداحافظی کردم و رفتم هند وقت اون یه نفر اونجا پلش که بود، فامیل بودیم، اون اومد و تو بلیت هواپیما یک نفر آشنا بودن. اون گفت که خب چه معنی داره شما بلیت هواپیما بخر و بده. وقتی که سر هواپیما اوج گرفت، این دفعه خب من بلیت رو رد میکنم، اون دیگه تو هواپیما پیاده نمیکنم. ما با اون طریق رفتیم ایران و بابا فرمود که برم، خب دیگه رفتم اینطور به این طریق بود رفتم. After 30 years, he had received permission from Baba to go and visit him, and it was the East-West meeting, am I correct? East-West gathering, and
he was there with Baba for 4 days, and after 4 days Baba turned around to him and said, well, everybody else is leaving, it's time for you to go back as well. And he said, look Baba, I want to be with you, I want to stay longer if I can. And Baba said, look, go back to Iran and I will be there with you, and sent him off. So he went to back to Bombay, I guess, and then he went to get his flight ticket. And when he went to purchase his ticket, they said, no, this is our money, you need to pay it with your money. He says, look, this is my money, I haven't stolen this, this is really my money. I said, no, you don't understand, this is Indian money. And because you're a foreign national, you need to buy your ticket with your own money, with your Iranian money. And so what you need to do is you need to actually contact the people back in Iran and ask them to send you a ticket so you can come use that ticket. And he said, I was very, very happy that I couldn't buy my ticket. And so I went back to Baba and said, Baba, this is what has happened. And Baba said, okay, fine, write to them. And so he wrote to his relatives in Iran, and they were supposed to arrange to purchase a ticket for him to come back to Iran. And after a couple of weeks or so, a letter came from them, but there was no ticket. And so when, basically this was on the 24th day that he was with Baba. And so he went to Baba and says, look Baba, I mean the letter has come but there's no ticket and I'm going to be here longer. And Baba says, well no, go back to Bombay, this time I'm going to be with you there too. And you've been very, very good and I'll be with you all the time and I'm very happy and pleased with you. Go back to Bombay and we'll arrange it so that you can make your way back. So he went to one of his relatives in Bombay and explained the situation to them and said, look, you know, I need to buy the tickets in my own currency and I don't have anything here, they don't accept it. And the relative says, well listen, I know somebody in such and such airline and we can definitely arrange it that we get the ticket for you, and by the time you get to the airport and by the time you get on the plane, it's too late for them to do anything and they won't turn you back, and don't worry. And so everything was arranged and eventually he managed to come back to Iran basically, after 24 days of being there with Baba. همونجا یه سوال اون گوشه هستش. شما چه دیگه می‌خواستید بگید؟ می‌خواستم بگم اون موقع که من خداحافظی کردم با زیارت بابا گفت که با اشاره گفت که من خیلی ازت خوشحال هستم. تو دل خودم گفتم وقت ایرج گفت تو علی اکبر به فارسی به من گفت. و من تو با ضمیر خودم گفتم بابا اگر از من راضی باشه دیگه بهتره. گفت راضیم هستم. یعنی من با زبان نگفتم، من گفتم بابا اگر راضیم هستم. He says, when I was saying goodbye, final goodbye to Baba when I was there, Baba turned around and told Iraj to tell me that I'm happy with you. And so Iraj says that Baba says, I'm happy with you. And Ali Akbar actually translates it into Farsi for him. And while he was listening to this, he was saying to himself in his own inner voice, he was thinking to himself that if Baba would also be satisfied with me, that would be great. And at that point, Baba just says, I'm satisfied with you too. And so this was never uttered. It was just a thought that he had in his mind, and this was the answer that he received. همونجا اون ته. Can you hear me? I can hear you, yes. من ترجمه بلندتر بگیم. بلند بگید. Like al-Hallaj, Mansur al-Hallaj, we don't see him anymore in this era. Is there any reason, and what's your vision on it? What's your view on it? میگن آدمایی مثل منصور حلاج رو دیگه این دور زمانه نمیبینیم. عمو جان آیا دلیلی داره و آیا شما هیچ نظری در این مورد، هیچ راهنمایی در این مورد دارید یا نه؟ اون دیکتاتور بودند و عرب بود، یعنی سلطنت مغولا چجوران رو حساب نبود و چیز نبود. اونها وقتی میگفت که این الحق یعنی چی، من خدا هستم، میگفت این کفر گفته، آخوندان میگفتن این کفر گفته، باید کشتش.
ثواب داره بکشیش. ولی منظور ایشون اینه که آدمایی مثل آخوندا رو نه، آدمایی مثل حلاج رو که اینجور جرأتی داشته باشن، اینجور عشقی رو داشته باشن ما نمی‌بینیم این روزا. خب منصور که یکی بود تو دنیا، دو تا اتفاق نیفتاده، دو تا منصور باشه. Okay. First, he actually misunderstood, or rather, the way I explained it, it wasn't quite clear enough for him. And what he said was, you must realize that in those times it was very dictatorial. The era was very dictatorial, and the clergy were quite powerful. And something like the phrase "I am God" was very, very much blasphemous and only punishable by death. And that was why we would see examples of atrocities like that. Then I explained to him that, well, actually the question is actually more like people like Hallaj are very unique and we don't see them nowadays. Am I correct? Okay. And he says, well, of course people like Hallaj are unique, and it's quite rare to find that sort of thing. He just left it very enigmatically at that. ولی منظور من این هستش که چرا مثل حلاج نداریم؟ چطور میشه که خداوند یه دونه درست کنه؟ میگن چرا همونجا مثل حلاج دیگه نداریم؟ آخه چطور میشه خداوند فقط یه حلاج درست کنه؟ اون دیگه من نمیدونم. ولی خب حافظ داشتی مولانا داشتیم شمس داشتیم. The question... حلاج نمونه بود برای اشمردی، یعنی ترسی از جون خودش نداشت که منو میکشم، میگو بود منم باید یه خدمتی کرده باشم، اما خب جونش داد. The question was that how come we don't have one like Hallaj anymore. It's like, was he just unique? Why wouldn't God make a second one like Hallaj? And Esfandiar just laughs and says, well, I guess, he was unique, and I don't know. But he was definitely a great example of what it is to be a true lover, not to be afraid of anything whatsoever, even death at such conditions. یعنی ثابت کرد که من این بدن خاکی که میبینی من این نیستم، این بدن یک واسطه ای هستش که روح واسه تکامل پیدا کنه. With his actions, Hallaj actually proved that this mortal body that you see, I am not this. This is merely a vehicle through which the soul has to find its way to that perfection that it is striving for. I have two questions. One is I wondered if he had met the women Mandali in the 30s as a Premashram boy, or if he saw them in this 1962. If he had any comment about Mera. But the other thing was when he Let me ask this person. همونجا دو تا سوال دارن، من دونه سوالاشون ازشون میکنم. خب چون خود من یادم میره. گفتن سوال اولشون این هستش که آیا شما موقعی که توی پرمشرم بودین یا در سال 62 که رفته بودین هند، هیچ کدوم از 63 که رفته بودین هند، آیا هیچ کدوم از خانم‌های ماندلی رو دیدید؟ چه موقعی که در مدرسه بودید و چه موقعی که در 63 برگشتید، هیچ کدوم از خانم‌های ماندلی رو دیده بودید اونجا؟ من احتیاجی به دیدن اونها نداشتم، فقط بابا می‌خواستم ببینم. First, the correction, it was 63, not 62, he says. And second, the answer was, I didn't need to see them, I just wanted to see Mama. And your second question? My second question is, when he was there in 63, for the 2 weeks, did he stay at Meherabad or Meherabad? And then, could you share anything that happened with Baba? Did he get to see Baba very much? میگن در سال 63 که اونجا بودید، آیا در مهرآباد و مهرآزاد بودید و آیا تونستین بابا رو خیلی ببینین و آیا داستانی دارین از اون زمان، خاطره‌ای دارین که بتونین به ما بگین اونجا؟ اونجا هم خونه بودم، هم مهرآباد بودم. He was in Pune and Meherabad. مهرآباد نبودم، مهرآباد بودم، اما هفته یه مرتبه میرفتیم دست جمعی با اتوبوس میرفتیم. He was in Meherabad, and once a week, as a group, they would all go to Meherabad. و خاطره‌ای دارید که بخواید برامون بگین، چیزایی تجربیاتی که از بابا بخواید به ما بگین الان؟ خب خاطرش که به بیان نمیاد که بگم. میگه دوست داشتن، شما یه بچه داری خیلی دوستش داری، میتونین به مردم نشون بدی که چقدر دوستش داری. بابا ما به اندازه دوستش داشتیم که خب البته در ضمیر خودمون، یعنی
میدونید این خلقت ما، این روح ما تو این جسم که هستش، اگر اون عشق واقعی پیدا نکنه خدا هم نمیتونه پیدا کنه. حتی خدا میخواد پیدا کنه اون عشق بسی داشته باشه، اگر عاشق نباشه حرفش مفته. Okay, first of all, it says, as far as telling you any stories or some of my memories, it's, what can I say, he says. He says, imagine you have a child and you have this tremendous love for your child, and then you want to describe that love or show that love to others. How can you possibly do this? And for the same reason, I can't really tell you much about what I have experienced there, because all I've experienced was that love. And then he says, on this path that we're on, without love, nothing, not even God is able to reach that perfection that we need to reach. And this is where I'm lost for words. I'm sorry. اگر عشق نباشه شما نمیتونید که خدا رو در درون خودتون در اون مرحله که ششم آسمان ششم هستن، اگر اون عشق واقعی نداشته باشن نمیتونن خدا رو پیدا کنن. Even on the sixth plane, if that true love is not there, you will not be able to find God or realize God. I guess that's the final word. Does he have any beautiful memories of ghazals or poems or letters or songs or different things that he and the other Prim Ashram boys might have composed for Baba, done different things that they might have done for Baba that especially were unique, that he especially means something special to him? He has great. آیا شما همونجان خاطره ای از دوران پرمشرم که بودید شما و دوستان دیگری که اونجا بودین، آیا چیزی غزلی، شعری، چیزی، کاری برای بابا کرده بودین یا ساخته بودین، سروده بودین، چیزی بوده که یادتون باشه و الان بخواین بابا مطرحش کنین؟ همیشه اون زمانی که پاکروان تازه به اون در عالم بالا بود، یک روز بابا تعریف میکرد که پاکروان در زندگی پیشش یک نفر بوده که مرحله سوم ملکوتی بوده و اون در راه طریقت یک عالمی پیشش اومد که با کلی مسرت بود، که مثل یک اقیانوسیه که تمام عالم، زمین، آسمون، فضا، هر چی هستش به خودش گرفته، اون فقط اقیانوس و مسرت هستش و اون پاکروان تو اون مسرت گیر کرد و قلبش وایستاد و گفت در زندگی پیشش. اون وقت من تقریبا این حرف پر بابا که بود شنیدم و راه طریقت برای من باز شده بود دیگه بالا نبودم، اما خب همون مرحله بودم. کار میکردم تو اتاق تک و تنهایی شده بودم، دیدم یک عالمی هستش، آب نیستش، اما در اون عالم مثل اینکه به قدری مسرت زیاد هستش که تمام وجود من رو گرفته و چیزی هم پیدا نیستش و همینطور داشتم میومدم که غرق بشم که اصلا نفسم داشت بند میومد. فوری کار کردن، مراقبه کردن خودم که اون طریقی که بابا دستور داده بود میکردم، کارو ول کردم، اومدم بیرون یه خورده قدم زدم، باز دو مرتبه نشستم دادم نه هیچ خبری از اون نجات پیدا کردم. چون بابا قبلا گفته بوده من شنیدم، من تو دام افتادم اما غرق نشدم.
Baba was one day was telling them this story that Pak Ravan in his previous life was on the third plane, and one of the experiences that he had on the third plane was that suddenly one day he finds himself surrounded by this, like an ocean of joy. And it was so real, it was such a reality for him, that it was so real that it was almost as if being drowning in an ocean. It's not quite water, but it's as close as it gets. It's a fluidity to it. And Baba was saying that what happened in that lifetime was that Pak Ravan got trapped in that particular trap of the third plane. And his heart stopped beating, and he was so intoxicated with this fluid joy that was all around him that he couldn't get out of it. And a few days later, Amu was sitting in his room, and he was actually doing the work that he was instructed by Baba to do. And while he was in the middle of this work, he has a similar experience. He was saying that I couldn't quite describe it. It's not like water, but it's almost like being drowning in fluid. And he says, because I had heard the story from Baba a few days prior to that, and I remembered it, and because of some of the instructions that I was given as to, various meditations to do and so on, he said what I did was then I actually managed to recognize what it was at that time. And what I did was I stopped my work at that time, and here by work I'm assuming it's not physical he's referring to. I stopped my work at that time and left the room, came outside, went for a walk, and after a walk I came back to the room, and I was sitting and I was looking around looking for this ocean, this fluid around me, and there was nothing there. So I realized that I was also presented, I guess, with that trap at that time, but luckily because of the instructions and because of the story that Baba had told me, I managed to not fall prey into that trap. That's it? Good. That's good. سوال بکنن؟ اما وقتی که یک حالتهایی به انسان دست میده، نمیدونم چطور به شما بگم، یه شوقی در انسان به وجود میاد که یه کمی مثلا با تجربیات گذشته ما فرق میکنه، که الان شما یه چیزایی دارین میگی. وقتی این مسائل برای ما پیش میاد، شما چندین بار به من گفتین که نباید گول هیچی رو خورد و مغرور شد، باید همه رو پشت سر گذاشت و رفت. ولی بعضی وقتا یک چیزایی برای آدم پیش میاد که آدم تو یک هیجانی میمونه، نمیدونه چی کار باید بکنه. وقتی اینطور انسان گیر میکنه باید چی کار بکنه؟ باید بتاده ساده شده. اجازه بدید من سوال ترجمه کنم. The question, forgive me, but the question is the question is this: that you were just alluding to some of these various experiences, which I guess are in a way paranormal, and sometimes there are experiences that we have that bring us a certain level of joy or excitement, and you've said to me time and again that we shouldn't be deceived by these experiences, and definitely we should not become proud of it. We shouldn't get egotistical about this, because these are just simply experiences that we must just move through. I mean, we have the experience and we just go on with life, and there's no necessity to get proud of these and to think highly of ourselves because we've had these experiences. Now the question that I have is, what happens when we do have these experiences and these excitements, and that we do actually get stuck in them? What should we do? And Esfandiar says, well, just put up with it, I guess. That was the brief answer.
Now let me see if I can ask anything else to draw this out a little bit. خب عمو جان حالا بهش میسازیم بعد از یه مدتی چجوری میتونیم از توش در بیاریم؟ بایستی دیگه ولکن نباشیم. ما ولکن نباشیم. ولکن چی نباشیم؟ بابا رو ول نکنیم. فراموشش نکنیم. اینقدر بایستی در عشق باشیم تا اینکه یه رودی مرگ من فدای خود بابا. یعنی گم نمیشیم. Okay, what he's saying is that the question I asked him is, okay, let's say that we're putting up with it for some time and eventually we want to be able to get out of these traps. What should we do? And he says, well, the only way is you shouldn't give up. You should not give up. And I said, give up what? He says, the giving up the love for Baba that you have. You should just persist in your love for Baba until such time as you manage to shake these experiences off of yourself and come through them. And even death itself is not something to fear. We will never be lost. There is no other way other than the way of love. The only solution is love. پروردگارا توی پرورنده و توی نگهبان نداری آغاز و انجام نداری همتا و نمانند بیرون از تصور و قیاسی و فهم ما نارسا به شناخت توی بیرنگ و بی بیان بی شکل و بی نشان و برتر از وهم و گمان توی نامحدود و بیکران توی سیدا پذیر جاودان ماورای تصور و گمان توی وحش ناشدنی و توی نادیدنی مگر به دیده دل باطنی توی که همیشه بودی همیشه هستی و همیشه خواهی بود توی در همه جا و در همه چیز و توی اون سوی همه جا و همه چیز توی در آسمان ها و در جرف دریاها توی آشکارا و نهان در همه طبقات و هم اون سوی طبقات توی در عالم سگانه و هم بالاتر از عالم سگانه توی بی‌نیاز و برتر از توانایی ادراک توی آفریدگار خداوند خداوندان و دانای رازهای نهان از دیدگان پنهان و در دلها عیان توی توانای کل در همه حال و همه جا حاضر و نادر توی دانش بیکران نیروی بیکران و سرور بیکران توی دریای معرفت و دانای مطلق و دانش بیکران دانای از گذشته حال و آینده و توی خود دانش و سرچشمه معرفت توی بخشنده کل سرور کائنات و خیرخواه جاویدان توی جان جانان و دارای صفات جاودان توی بانشان و بینشان توی ذات سگانه راستی معرفت و سرور توی سرچشمه حقیقت و اقیانوس مهر و محبت توی یگانه قدیم و برترین برتر توی پراوهو پرمشور توی آن سوی خدا بلکه آن سوتر توی پراگرما الله الهی یزدان اهورامزدا خداوندگار محبوب نامت ایزد و تنها توی شاس پرستش اوم پراگرما پرماتما یا یزدان لا اله الا الله خداوندگار محبوبم پروردگار و بخشایشگرا از هر گناه و اندیشه ناپاک ناروا و نادرست خود و گفتارهایی که نوای است و زبان آورد و اعمالی که نوای است از ما سرزند پشیمانیم و آمرزش می‌طلبیم از گفتار و کردار و اندیشه‌ای که ناشی از خودخواهی از گفتار و کردار و اندیشه‌ای که ناشی از کینه فساد و نفرت بوده توبه می‌نماییم به ویژه از خیالات نفسانی و کردارهای شهوانی دروغ و تدبیر و روی ریا و پیمانهای شکسته
و بدگویی ها و غیبت که مرتکب شده ایم شرمنده ایم و توبه می نماییم. خصوصا کردارهایی که سبب زیان و خرابی دیگران گشته و گفتار و کرداری که باعث آزردگی خاطر دیگران شده و هر خواهشی که موجب اندوه و درد دیگران گشته شرمنده ایم و توبه می نماییم. خداوندا از رحمت بیکران خاص داریم تمام گناه هایی که از ما سر زده ببخشایی و از غفلت دوامی ما در پیروی از خواسته تو در اندیشه و گفتار و کردار همه را بیامرزی. جلال.